अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, ट्रंप की ट्रैवल जो बैन है, ट्रंप का जो ट्रैवल बैन है और जो सफरी पाबंदियां, उसके हवाले से आपने खबरें सुन भी ली, देख भी ली कि 12 ममालिक के ऊपर उन्होंने मुकम्मल पाबंदियां आयद कर दी हैं कि उनके शहरी जो है वो अब अमेरिका की जानिब सफ़र नहीं कर सकते हैं। उनको इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं मिलेगी, उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि उन लोगों को ट्रंप की जानिब से सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया गया है। वो अब अमेरिका की जानिब ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक कट ऑफ डेट भी रखी गई है और वो है 9 जून। 9 जून के बाद ये जो 12 ममालिक हैं और 6 जुज़वी ममालिक हैं, उनको जो है अमेरिका की जानिब सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो गुड न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है कि इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस रखी गई हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हैं कि जिसमें अगर आपका ताल्लुक इन 12 ममालिक से या 6 ममालिक से है या किसी और मुल्क से भी है, तो भी आप 9 जून के बाद अमेरिका जा सकते हैं। आज के इस व्लॉग में हम उस सारे जो 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 एक्सेप्शंस हैं उनका भी अहवाल लेंगे और साथ ये भी देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं कि जो पाबंदियों के बावजूद, सफरी पाबंदियां होने के बावजूद जो है अभी भी अमेरिका जा सकते हैं। और ये बड़ी ही एक पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट है। नंबर एक चीज़ तो आपको मालूम है कि 9 जून 2025 को ये बैन नाफिजुल अमल हो जाएगा, जिसमें 12 ममालिक थे। 12 ममालिक के नाम अफ़गानिस्तान, ईरान, यमन, लीबिया, सोमालिया, सूडान, कॉन्गो, चाड, बर्मा, एरिट्रिया, गिनी और हेटी शामिल हैं। ये जो ममालिक हैं, इनके जो लोग हैं वो अब अमेरिका की जानिब 9 जून के बाद सफ़र नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसमें क्या चीज़ें हैं कि जो लागू नहीं होती हैं, क्या चीज़ें हैं कि जो आपको रास्ता देती हैं कि अगर आप अभी भी अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या रास्ता है। 9 जून के बाद ऑल दोज आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन 9 जून वो वापस नहीं जा सकेंगे अनलेस कि उनकी सर्टेन कंडीशंस हों, कोई उनके लिए एक्सेप्शन क्रिएट की गई हो। और अगर आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है 9 जून के बाद, तो फिर भी आप अमेरिका सफ़र नहीं कर सकते हैं। जो प्रोक्लेमेशन आई है, जो ऑर्डर आया है ट्रंप की जानिब से, उसमें वो कहते हैं कि नो इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इशूड बिफोर जून 9 शेल बी रिवोक परसुएंट टू दिस प्रोक्लेमेशन। कि अगर आपको 9 जून से पहले कोई वीज़ा मिल गया है तो फिर उसकी मनसूखी का कोई चांस नहीं है, वो आपका जारी रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि जो इसमें ट्रैवल बैन में एक्सेप्शंस रखी गई हैं कि कौन सी ऐसी सूरत हाल है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनमें आप पाबंदियों के बावजूद, ट्रैवल बैन होने के बावजूद जो है वो अमेरिका की जानिब सफ़र कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, सारी मराहत, सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। उसमें जो 9 कैटेगरीज़ हैं, ये 9 कैटेगरीज़ हैं कि जिनको मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन 9 कैटेगरीज़ में अगर कोई भी फॉल करता है तो फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर वो अमेरिका की जानिब सफ़र करना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, तो उसके लिए अमेरिका के दरवाजे अभी भी खुले हैं। गो कि उसमें शायद थोड़े बहुत सिक्योरिटी चेक्स या थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें ज़्यादा उनको फेस करनी पड़े, लेकिन बहरहाल एक जो सूरत हाल है उसके अंदर इन 9 कैटेगरीज़ का जो है उससे इस्तिस्ना भी बड़ी अहम बात है। सबसे पहली कैटेगरी है कि एनी लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कोई भी बंदा अगर यूएस का शहरियत रखता है, कोई उसके पास सिटीज़नशिप है, तो फिर उसे कोई पाबंदी जो है वो नहीं रोक सकती है अमेरिका जाने से। वो चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, उसका किसी भी मुल्क में जो है वो उससे उसका जो है वो ओरिजिन हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर आप शहरियत है आपके पास यूएस की, आपके पास अमेरिका का जो है वो परमानेंट रेजिडेंसशिप है, तो फिर आपको कोई जो है वो पाबंदी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे जो कैटेगरी रखी गई है कि अगर आप डुअल नेशनल हैं, अगर आपके पास दोहरी शहरियत है कि आपका अपना जो ओरिजिन कंट्री है, कंट्री ऑफ ओरिजिन है आपके पास, उसकी भी शहरियत है और आपके पास अमेरिका की भी शहरियत है, तो फिर भी आपके लिए अमेरिका जाना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तीसरी कैटेगरी है डिप्लोमेट्स की कि जो अगर डिप्लोमेट्स ट्रैवलिंग ऑन वैलिड नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ के, अगर डिप्लोमेट्स का कोई सफ़र आ जाता है, बेशक उनका ममालिक उन ममालिक से भी हो, बेशक उन लोगों का ताल्लुक कि जो जिनके ऊपर ये सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं, लेकिन वो फिर भी अमेरिका जा सकेंगे आराम से, उनको कोई जो है वो परेशानी और तकलीफ़ नहीं देखनी पड़ेगी। चौथी कैटेगरी है एथलीट्स या जो भी कोई स्पोर्ट्स के जो रिलेटेड लोग हैं कि अगर मेंबर्स हैं, आप किसी एथलेटिक टीम के हैं या कोई आप उसके इमीडिएट रिलेटिव हैं, या फिर आप कोई वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स या किसी और मेजर स्पोर्टिंग इवेंट के लिए अमेरिका जा रहे हैं, तो भी आपके ऊपर ये पाबंदियां लागू नहीं होती हैं, आप बासानी अमेरिका ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये चौथी कैटेगरी थी। पांचवी जो है वो बहुत बड़ी और बहुत सिग्निफिकेंट एक खुशखबरी वाली बात है कि ये वो कैटेगरी है कि जिसका बहुत सारे लोगों को इंतज़ार भी होता है कि जो इमीडिएट फैमिली इमिग्रेंट वीज़ाज़ हैं
ان کے اوپر بھی لوگ ٹریول کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی ریلیٹیو میاں بیوی ہیں آپ, یا کوئی اور ایسا رشتہ جو بالکل ڈائریکٹ اس میں فال کرتا ہے, تو وہ بھی انہوں نے ایکسیپشن کریٹ کی ہوئی ہے ٹرمپ انتظامیہ نے, کہ اگر آپ اس میں فال کرتے ہیں تو بھی آپ ٹریول کر سکتے ہیں, چاہے آپ کے اوپر یہ پابندیاں لاگو کیوں نہ ہوں. پھر اڈاپشن کا ایک سیکشن جو ہے نمبر 6 کیٹیگری وہ رکھی گئی ہے کہ اگر آپ اڈاپٹڈ ہیں یا آپ نے کسی کو اڈاپٹ کیا ہے تو ان کے بھی امریکہ جانے آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, وہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں 9 جون کے بعد, ان کو بھی کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوگا. افغانستان کے اوپر بہت سخت پابندیاں آ چکی ہیں, ان کی ٹریول جو ہے وہ ان کو بین کر دیا گیا ہے, لیکن ایک ایکسیپشن ہے کہ وہ افغانی کے جن کے پاس اسپیشل امیگرنٹ ویزاز ہیں, اور اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد تقریباً 25,000 جو ہے وہ پاکستان میں بھی اس وقت موجود ہیں, ان کو ٹریول کرنے کی اجازت ہوگی. یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ اس لیے بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جب یہ سنا کہ افغانستان کے اوپر ٹریول بین لگ گیا ہے تو انہیں لگا کہ اب وہ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں, کوئی بھی افغانی جو ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے کہ جو پاکستان میں ہیں یا اور ملکوں میں ہیں, اور وہ بالآخر الٹیمیٹلی امریکہ پہنچنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے امریکہ کو جب امریکہ افغانستان میں موجود تھا تو بہت مدد کی تھی ہر لحاظ سے. ان کے لیے بھی امریکہ نے ایکسیپشن کریٹ کی ہے کہ اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ اس کیٹیگری سے کہ جو افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزاز رکھتے ہیں, تو پھر آپ کو امریکہ آنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. 8ویں جو کیٹیگری ہے وہ ہے اسپیشل امیگرنٹ ویزاز فار یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ امپلائیز, کہ اگر آپ کسی بھی لحاظ سے یو ایس کے گورنمنٹ امپلائی کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو چاہے آپ 9 جون کے بعد دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں, آپ کو امریکہ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ جب چاہیں آئیں, جب چاہیں جائیں, آپ کے لیے دروازے کھلے رہیں گے. 9ویں اور آخری کیٹیگری وہ ہے کہ جو امیگرنٹ ویزاز فار ایتھنک اینڈ ریلیجیس مائنورٹیز فیسنگ پرسیکیوشن ان ایران. اب ایران کے اوپر بھی بظاہر تو پوری پابندی ہے, ان کے بھی لوگ جو ہیں وہ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جس طرح افغانستان کے لیے ایک ایکسیپشن کریٹ کی گئی ہے, بالکل اسی طرح جو ہے وہ ایران کے لوگوں کے لیے بھی ایکسیپشن کریٹ کی گئی ہے کہ جو بھی امیگرنٹ ویزاز جو ایتھنک یا ریلیجیس مذہبی طور پر, یا جن کو ان کی جو ہے وہ ایتھنیسٹی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے ایران کے اندر, وہ بھی امریکہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں, وہ ٹریول کر سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی بھی پابندی نہیں ہوگی. تو یہ وہ 9 کیٹیگریز ہیں کہ جن کو ابھی بھی ایکسیپشن حاصل ہے, گو کہ بہت سارے ممالک کے اوپر پابندی لگ چکی ہے, لیکن اگر آپ کا تعلق پھر بھی ان ممالک سے ہے تب بھی آپ کے امریکہ جانے کے چانسز جو ہیں وہ باقی ہیں. آپ کے لیے ابھی بھی امریکہ کے دروازے کھلے ہیں. اور صرف 2 جملے اور کہہ دوں کہ ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور اقتدار میں بھی یہ تمام چیزیں کی تھیں. انہوں نے مختلف جو مسلم ممالک تھے, کم و بیش 7 ممالک کے اوپر ٹریول بین لگایا تھا. پھر وہ فیصلہ آگے بھی بڑھا اور آگے چل کر اس کو توثیق بھی دی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے, لیکن پھر جو بائیڈن جب اپنے اقتدار پہ آئے تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک اسٹین آن آر نیشنل کانشیس ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. تو ابھی بھی جو ٹرمپ کر رہے ہیں, جتنی پابندیاں لگا رہے ہیں, بیسیکلی وہ فرسٹریٹڈ بھی ہیں کہ ان کے ہر فیصلے کو کورٹ سے چیلنج کر دیا جاتا ہے اور ان کو پھر دوبارہ سے یعنی کہ صفر سے شروع کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے شاید نہیں ہیں. اتنی مرتبہ ٹریول بین کا ذکر ہو چکا ہے تو بالآخر انہوں نے وہ پابندیاں لگا دی ہیں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے وہ ایکسیپشنز بھی کریٹ کر دی ہیں کہ یہ جو کیٹیگریز کے 9 لوگ ہیں, 9 کیٹیگریز کے لوگ ہیں, وہ ابھی بھی آرام سے امریکہ آ جا سکتے ہیں. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.